یا بخشیجا دکتر مینا جوان تان شدین حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر حیدر ساقی حیدر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشقت شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صدات یا زهرا داری روی لب بابا قربون دستای لرزونت بابا پر خون زلف پریشونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی 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 سربند زردت شده هم رنگ رو رد خون خشک روی گوشه ابرو اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت تابود میریزه آب روون اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنهای تنها ای وای میریزه آب روون اسما ای وای روی جسم بیجون زهرا ایوان نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنها تنها ایوان عمری این غم قاتل قلبت بوده وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم زهرا جان خیلی برا داغ تو زوده بابا تو امشب میشه مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو اشک سرخ چشمای گریون مادر حیدر 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 Diye size bahsettim. Ya da başka fazla ne YouTube makineden geçiyor. Alhamdulillah şu ya maçı çok kolay da ya bakın çok kolay. Dün maçı yok. Ya da sosyal medyadan şimdi bir mesaj ya. Size kapı koyalım. Ya başla. Başla bir kutu adayız. Başla. Başla. Hadi kutu yapalım. Kaçar. Ama tamam ya. Başla. Çapın yanı seyirci soruya. Ondan sonra kaldı düşmeyin. İyi kutu yapalım. İyi kutu. Kaçar. Tamam harun geçiyor. Tamam harun geçiyor. Kaçar. Onu ondan sonra da sosyal medyadan kitabı gitmeli. Bakın kaçır. Kaçar. İnşallah yazılı çok basın. İyi. Bakın onu da bir sene sekreter tutacağım. Dünya var. Kaçar. İnsanlar çok iyi. Ya ama çok fazla defter inşallah sen nasıl bas demir gibi sosyal medyadan kaçar. Başla. Kaçar. Tamam tamam inşallah. Ama şamata koyalım. Tamam şamata koyalım. Ya tamam yapalım. Thank you.